श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमद् वेंकटाद्रि कवि विरचितं श्री लक्ष्मी सहस्रम प्रारंभस्तबः प्रथमः। लक्ष्मी चरण राजीव लाक्षालाक्षित वक्षसे विश्वसर्गादिलीलाय वेंकट ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मी चरण राजीव लाक्षालक्षित वक्षसे विश्वसर्गादिलीलाय वेंकट ब्रह्मणे नमः। असदृशं अरुणाब्जदृशं प्रस्विन्न पयोदर स्फुरन्मूर्तिं मनसि दधीमहि सततं मातरं मातरं च लोकानां भ्रातर अम्बुज विडम्बिलोचनां मातरं त्रिजगताम् उपास्महे। शीतरम्य करुणावलोकनैः या तरङ्गयति मङ्गलानि नः। आचक्रायुधमाच गुरोर् आचार्यवर्गं भजे मध्यस्थैरिकनाथयामुनमुखैर्मान्यैः सनातीकृतम् इक्षीराम्बोधिसुतापयोदरपय पूरा इवोदित्वराः यद्वाचां विसराजगन्ति नितराम् उज्जीवयन्ति स्वयं भुवनजननीं तुष्टुषन्ति पुरो रसनादुना रचयति नमो वाचे प्राचेतसानन जन्मने जनकतनया दिव्योदन्तामृतद्रववर्षिणी जगति कवय श्राव्यं काव्यं गृह्णन्त्यवलम्ब्ययाम् पराशर मुनीषितो प्रणति कर्म कूर्मस्तराम् अहीन गुण शोभितैर् अमृत साधनोत्कण्ठिभिः अदीय कृति सिन्धुना विमत्तितेन यज्ञाद्भुतैः प्रकाशमिह नीयते परम पुरुष प्रेयसी दद्या कुदृष्टि सर्प गरुड त्रय्यंत विद्या गुरुः श्रीमान् वेंकटनाथ देशिकमणि श्रेयांसि भूयांसि नः गत्से दृष्टिलवेन देवि भजतां या त्वं विभुत्वं रमे तस्याहन्त तवापि येन विभुता सुष्ठु प्रतिष्ठापिता शीतज्योति शिखरि नगरी सागराम्बोदरादेः जल्पं जल्पं जलधितनये हन्तमित्या समृद्धिं निर्विन्नामे ननु भगवती भारतीयं त्वदीयं स्तोत्रं चित्रं स्फुरति जननी स्वैरम् आरब्धु कामा मदान्तक्षोणीपत्य पसदमन प्रीणन कृते नमस्कारान् ब्रूमो भगवति चमत्कार वचसे विधात्री मानन्दं विपुलमिह चामुत्र च तव स्तुतिं प्रस्तौ त्वं भो भरणिरवसनाद्याद्य सना तत्तादृक्रचना विदग्धरसना कण्डूति निर्धूतये केचिन्नीच विचारगोचर गिरो गृह्णन्ति मिथ्याकृतिं स्वं वाग्ब्रह्म पुराण जिह्मगशिर कंपावकं पावनी कर्तुं देवि वयं पुनस्तव कदारम्भाय जृम्भामहे शय्या शब्द गुणानुशासनसना छन्दोमयं वाहनम् सोदर्यस्तु कलानिधिस्तव रमे सूनुश्च वाणीपतिः तस्यास्ते पुरतस्तवं मितमति प्राज्ञोचितं श्रावयन् गुञ्जाविक्रयिन श्रयामि पदवी माणिक्य कुञ्जापने कवीनां प्रजानां
कबलितसुधा स्वादिममदैः अनुचीनैः स्तोत्रैः श्रुतिजडिमभाजो जननि ते अजापित्वा यैव तव मिममूक मम कूपारतनये वियाता ग्रत्नीमो विहसनपदैकैरपि पदैः विद्वद्भ्य स्वधमानया यदनया विश्वाम्बनादीयते स्तुत्या ते सुखम् अन्यचेतसि दृशप्रायेण दूये ततः गान्धर्वी हि पुरन्दरादिशिरसाम् आन्दोलयित्री चिरम् गीतिः सा बधिरान्न नन्दयति चेत् चिन्ननमेतावता वक्तुं नैव चतुर्विधा श्रुतिरसा वीष्टे न चाष्टश्रुतिः नो चक्षुश्रुतिरप्यहो तव गुणान् नारायण प्रेयसी स्तोतुं त्वामपि तामहं व्यवसितो दूरं हनुमन्मुखैः दुर्लङ्घ्यं जलधिं तरितुम् अनसपङ्कोर्धते चापलम् गर्वदुर्वसुधापतिस्तुतिपर व्याहार कूपान्तताम् निर्विन्नाशय एष वेङ्कटकवि पङ्केरुहावासिनी अद्य त्वद्गुणवर्णनामृतरसैर् आनन्दितुं जृम्पते चिञ्चापर्णरसावसन्नरसन पुण्ड्रेक्षु सारैरिव नाहं जाने नवरस गतिर्नार्तमक्षुण्ण मन्यैः नालङ्कारणपीचन वचो गुण्डगम्भीरिमाणम् स्तोतुं मातस्तदपि भवतीं त्यक्तलज्जो यतेऽहम् मन्तुं किन्तु प्रतितकरुणा शन्तुमम् अर्हस्यमुमं त्वम् चक्षुष्मन्तश्चरणकमले चक्षुषा स्तोत्रवन्तः स्तोत्रे भूमेर्जननि जगतां जन्मवन्तोऽपि न स्मः वक्त्राण्यासन् भगवति न षट् पञ्चचत्वारि वा नः तस्मात् अस्मानः हसतु जनस्तोष्यत्तस्त्वद्गुणौघम् अभूमिस्त्वद्भूमा जननि जरतीनामपि गिराम् असौ कस्मात् अस्मा दृशकृशम् अनीशोक्तिविषयः असख्यानामौर्वाग्नि विरपि निपातुं निधिमपाम् अपारं तं पातुं मशकशिशुक किं प्रभवति प्रकृष्यन्ताम् अस्मत् परमितरकाले विधिमुखाः वयं मातस्ते वा तव नुतिदशायां समधियः निकर्षोत्कर्षौ तां निशितु शशिकद्योत महसोः दिवाको वा भेदो दिनकरकरव्रात जडिले वाग्विघोरहितानि ते रचयत स्तोत्राणि वाणीपतेः अस्माकं सुमितां स्तुतिं कलयताम् अप्यम्बतुल्यं फलम् कौदीरीं श्रियमानशे बहुतरै कश्चित् तपोभिश्चिरान् येनाम् आशु कुचेलयेव जगृहे दानाप्रदानादपि आसं धन्यतमा गुणांस्तव बहून् आस्वाद्य शक्रादयो गृह्णन्तोऽपि गुणार्णवामृतकणान् मातकृतार्ता वयम् आचामन्ति सुधाजरान् सुमनसो वित्रांशकोराकरान् नैडाङ्कान् विशेष
मार्तिशमनं तत्रोभयेषामपि देवी श्रीर्वृषशैलदेवदयिते दाक्षिण्यपुण्यक्षिते मातः सतस्तवमिमं कर्तुं प्रवर्तस्य मे उन्मीलन्तु परं गिरस्तव करालङ्कारपङ्केरुह प्रेङ्कतुङ्ग षडङ्घ्रिसङ्ग विसृज जङ्कार शङ्काकराः पद्यानां दशभिर्यदस्तुतशतैस्त्वत्प्रेयसपादुकां त्रय्यन्तार्यगृ परोहयमुखस्तत्राम्बको विस्मयः स्तोकप्रज्ञम् अतीव मूकमपि मां श्लोकै सहस्रेण ते स्तोतारं समवेक्ष्य सूक्ष्ममंसिभिः कस्मान्न विस्मीयते मन्ये सत्स्वपि वाङ्मयेषु विदुषा मन्येषु धन्यैर्बुधैः उक्तिर्मे भुवि देवि तावक गुण स्पर्शार् उपादीयते भद्रे त्वद्रमण प्रशस्त चरणद् वन्दै वकसं सर्गतो भर्गस्वर्गधुनी बिभ्रति शिरसा भूयस्तु सत्स्वं बुषू तव स्तोत्रे मन्दा कदिचित् अतिचित्रेऽपि कमले न विन्दन्त्यानन्दम् यदि तदपि न म्लायति मनः सृजेदेव सृष्टा स किल विपुलेऽस्मिन् क्षितितले चमत्कारानन्दानुभव चतुरान् वित्रचतुरान् सुचारु मधु वीचीकार समुचो वचो देवता कुचामृत कचाक कची प्रतन चातुरी मेदुराः नरा सततम् इंदिरा गुणकथा सुधा दोहिनीः उपाद्विमिह वेङ्कटाध्वरि कवेरुधारा गिरः स्वैरं करोहयतु पद्यसहस्रमेतत् धासस्य मे वदनसीनि तवावलोकः यक्वापि हन्त सकृदञ्जलिबन्धबाजी जन्तौ जगज्जननि स्तौति सहस्रमक्ष्णाम् पङ्कजनिलये स्तोत्रं वेङ्कटगवी गीतमेतत् अविगीतम् किङ्करकृतम् इति कृपया त्वं कलयितुम् अर्हसि प्रसीदन्ति रसिकालिभिरास्वाद्यं रम्यं श्रीकरविलसत् अलङ्करणम् विकसतु सूर्यालोकात् पद्यसहस्रं सहस्रपत्रमिव रसिकालिभिरास्वाद्यं रम्यं श्रीकरविलसत् अलङ्करणम् विकसतु सूर्यालोकात् पद्यसहस्रं सहस्रपत्रम् इव इति श्रीमद् वेङ्कटाद्रि कवि विरचिते श्री लक्ष्मी सहस्रे प्रारम्भस्तबकः प्रथमः